السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث صحيح مسلم. Bab keutamaan wudhu dan solat setelahnya. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Uthman bin Muhammad bin Abi Shaybah wa Ishaq bin Ibrahim al-Hanzali واللفظ لقتيبة قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان قال سمعت عثمان بن عفان وهو بفناء المسجد فجاءه المؤذن عند العصر فدعا بوضوء فتوضأ ثم قال والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا وغفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. وحدثناه أبو كريب حدثنا أبو أسامة وحدثنا زهير بن حرب وأبو كريب قال حدثنا وكيع وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان جميعا عن هشام بهذا الإسناد وفي حديث أبي أسامة فيحسن وضوءه ثم يصلي المكتوبة. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'idi dan Utsman bin Muhammad bin Abu Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim al-Hanzali, sedangkan lafaz tersebut milik Qutaibah. Ishaq berkata, telah mengabarkan kepada kami, sedangkan dua orang yang lainnya berkata, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Hisham bin Urwah dari bapaknya dari Humran budak Utsman. Dia berkata, saya mendengar Utsman bin Affan sedangkan dia di jendela masjid. Lalu muadzin mendatanginya ketika asyar. Lalu dia meminta air. Wudlu, lalu berwudlu. Kemudian berkata, demi Allah, sungguh aku akan menceritakan kepada kalian suatu hadits. Kalau bukan karena suatu ayat dalam kitabullah niscaya aku tidak akan menceritakannya kepada kalian. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang laki-laki muslim berwudlu, lalu memperbagus wudlunya, lalu melakukan solat, melainkan pasti Allah mengampuni dosanya antara dia dan solat sesudahnya. Dan telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah. Dalam riwayat lain disebutkan, dan telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb dan Abu Kuraib, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Waqi. Dalam riwayat lain disebutkan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Umar, telah menceritakan kepada kami Sufyan, semuanya dari Hisham dengan sanad ini. Dan dalam hadits Abu Usamah, lalu dia memperbagus wudlunya kemudian solat fardlu. Hadits riwayat Muslim. وحدثنا زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح
قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن حمران أنه قال فلما توضأ عثمان قال والله لأحدثنكم حديثا والله لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا وغفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. قال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى قوله ألا وعنون. Dan telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Yakub bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami bapakku dari Syalih. Ibnu Syihab berkata, akan tetapi Urwah menceritakan dari Humran bahwa dia berkata, ketika Utsman berwudlu, maka dia berkata, demi Allah, sungguh aku akan menceritakan kepada kalian sebuah hadits. Demi Allah, kalau bukan suatu ayat dalam kitabullah niscaya aku tidak akan menceritakannya kepada kalian. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang laki-laki berwudlu, lalu memperbagus wudlunya, kemudian melakukan sholat melainkan pasti diampuni dosanya antara dia dan sholat setelahnya. Urwah berkata, ayat tersebut adalah sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab. Mereka itu dilanati Allah dan dilanati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Quran Surat Al-Baqarah 159. Hadits riwayat Muslim. Haddatsana Abd bin Humaid wa Hajjaj bin Sya'ir كلاهما عن أبي الوليد قال عبد حدثني أبو الوليد حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص حدثني أبي عن أبيه قال كنت عند عثمان فدعا بطهور فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا وكانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله. Telah menceritakan kepada kami Abd bin Humaid dan Hajjaj bin Asisyair keduanya meriwayatkan dari Abu Al-Walid. Abd berkata, telah menceritakan kepadaku Abu Al-Walid telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Said bin Amru bin Said bin Al-Kash telah menceritakan kepadaku bapakku dari bapaknya. Dia berkata, kami berada di sisi Utsman. Lalu dia meminta air wudlu seraya berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim didatangi sholat fardlu, lalu dia membaguskan wudlunya dan husyunya dan syalatnya, melainkan itu menjadi penebus dosa-dosanya terdahulu,
selama dia tidak melakukan dosa besar. Dan itu berlaku pada seluruh zaman. Hadits riwayat Muslim. حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا عبد العزيز وهو الدراوردي عن زيد بن أسلم عن حمران مولى عثمان قال أتيت عثمان بن عفان بوضوء فتوضأ ثم قال إن ناسا يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث لا أدري ما هي إلا وأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا ثم قال من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلأته ومشيه إلى المسجد نافلة. وفي رواية ابن عبدة أتيت عثمان فتوضأ. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Said dan Ahmad bin Abdah al-Dlabbi. Keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz yaitu Ad-Darawardi dari Zaid bin Aslam dari Humran budak Utsman. Dia berkata, saya membawakan Utsman bin Affan air wudlu. Lalu dia berwudlu, kemudian berkata, sesungguhnya manusia menceritakan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa hadits yang mana aku tidak mengetahui. Hakikatnya, hanya saja aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudlu seperti wudluku ini. Kemudian beliau berkata, barang siapa berwudlu demikian niscaya dia diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sedangkan sholat dan berjalannya dia ke masjid adalah sebagai sunnah. Dan dalam suatu riwayat Ibnu Abdah, aku mendatangi Utsman, lalu dia berwudlu. Hadits riwayat Muslim. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لقتيبة وأبي بكر قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي النضر عن أبي أنس أن عثمان توضأ بالمقاعد فقال أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توضأ ثلاثا وزاد قتيبة في روايته قال سفيان قال أبو النضر عن أبي أنس قال وعنده رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Said dan Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb, sedangkan lafaznya milik Qutaibah dan Abu Bakar. Mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Waki dari Sufyan dari Abu Anatlar dari Abu Anas bahwa Utsman berwudlu di tempat duduk. Lalu dia berkata, mahukah kamu jika aku tunjukkan bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil wudlu? Beliau kemudian berwudlu 3 kali. Dan Qutaibah menambahkan dalam riwayatnya, Sufyan berkata, Abu Anatlar berkata dari Abu Anas dia berkata,
dan di sisinya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadits riwayat Muslim. Haddatsana Abu Quraib محمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع قال أبو كريب حدثنا وكيع عن مسعر عن جامع بن شداد أبي صخرة قال سمعت حمران بن أبان قال كنت أضع لعثمان طهوره فما أتى عليه يوم إلا وهو يفيض عليه نطفة وقال عثمان حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلأتنا هذه قال مسعر أراها العصر فقال ما أدري أحدثكم بشيء أو أسكت فقلنا يا رسول الله إن كان خيرا فحدثنا وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم قال ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب له عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا وكانت كفارات لما بينها. Telah menceritakan kepada kami Abu Quraib Muhammad bin Al-Ala dan Ishaq bin Ibrahim, semuanya meriwayatkan dari Waki. Abu Quraib berkata, telah menceritakan kepada kami Waki dari Mis'ar dari Jami bin Shaddad Abu Syahrah, dia berkata, saya mendengar Humran bin Aban, dia berkata, dahulu aku pernah meletakkan air wudhu untuk Utsman. Tidaklah datang kepadanya suatu hari melainkan dia memperbanyak bersuci dengan air sedikit. Utsman berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada kami, ketika kami kembali dari sholat Mis'ar berkata, aku menduga sholat Asyar, seraya bersabda, saya tidak tahu apakah aku menceritakan kepada kalian dengan sesuatu atau berdiam diri. Maka kami bertanya, wahai Rasulullah, jika itu baik maka ceritakanlah kepada kami. Dan apabila tidak baik maka Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Kemaslahatannya. Beliau bersabda, tidaklah seorang muslim pun bersuci lalu menyempurnakan bersucinya sebagaimana Allah telah mewajibkan kepadanya, lalu melakukan sholat 5 waktu melainkan itu menjadi penebus dosa antara keduanya. Hadits riwayat Muslim. Haddatsana Ubaidillah bin Muadz Haddatsana Abi وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال جميعا حدثنا شعبة عن جامع بن شداد قال سمعت حمران بن أبان يحدث أبا بردة في هذا المسجد في إمارة بشر أن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن. هذا حديث ابن معاذ وليس في حديث غندر في إمارة بشر والذكر المكتوبات. Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Muadz, telah menceritakan kepada kami bapakku
dalam riwayat lain disebutkan, dan telah menceritakan kepada kami. Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Bashar keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami. Muhammad bin Ja'far semuanya berkata, telah menceritakan kepada kami. Syubah dari Jami bin Shaddad dia berkata, saya mendengar Humran bin Aban menceritakan kepada Abu Burdah di masjid ini pada masa pemerintahan Bisir, bahwa Utsman bin Affan berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menyempurnakan wudlunya sebagaimana diperintahkan Allah kepadanya, lalu melakukan sholat fardhu, maka itu adalah penebus dosa antara keduanya. Ini hadits MUADS. Dan dalam hadits Gundar tidak ada lafaz pada masa pemerintahan Bisir, dan tidak pula menyebutkan sholat fardhu. Hadits riwayat Muslim. Haddatsana Harun bin Sa'id al-Aili, haddatsana Ibnu Wahb, qala wa akhbarani Makhramah bin Bukair, an abih, an Humran, مولى عثمان قال توضأ عثمان بن عفان يوما وضوءا حسنا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فأحسن الوضوء ثم قال من توضأ هكذا ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه لو الصلاة غفر له ما خلأ من ذنبه. Telah menceritakan kepada kami Harun bin Said al-Aili, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab dia berkata, telah menceritakan kepadaku Mahramah bin Bukhari dari bapaknya, dari Humran mantan budak Utsman, dia berkata, suatu hari Utsman bin Affan berwudlu dengan wudlu yang bagus, kemudian dia berkata, saya melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berwudlu, lalu membaguskan wudlunya. Kemudian beliau bersabda, barang siapa berwudlu demikian, kemudian keluar pergi ke masjid, tidak ada yang membangkitkannya, kecuali sholat itu niscaya akan diampuni dosanya yang masih ada. Hadits riwayat Muslim. Wa haddatsani Abu Tahir wa Yunus bin Abdul A'la qala akhbarana Abdullah bin Wahb an Amr bin al-Harith أن الحكيم بن عبد الله القرشي حدثه أن نافع بن جبير وعبد الله بن أبي سلمة حدثاه أن معاذ بن عبد الرحمن حدثهما عن حمران مولى عثمان بن عفان عن عثمان بن عفان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر له ذنوبه. Dan telah menceritakan kepada kami Abu At-Tahir dan Yunus bin Abdul Ala keduanya berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Wahb dari Amru bin Al-Harits bahwa Hukaim bin Abdullah Al-Qurashi telah menceritakan kepadanya bahwa Nafi bin Jubair dan Abdullah bin Abu Salamah keduanya telah menceritakan kepadanya
bahwa Muadz bin Abdurrahman telah menceritakan kepada mereka berdua dari Humran mantan budak Utsman bin Affan. Dari Utsman bin Affan dia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berwudlu untuk sholat, lalu menyempurnakan wudlunya, kemudian berjalan menuju syalatnya yang fardlu, lalu dia melaksanakannya bersama manusia, atau bersama jamaah, atau di masjid, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Hadits riwayat Muslim. Wallahu a'lamu bis-sawabi.